श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पिले गला क्लास रे आमे केतोटी प्रश्न देखी थिले। आज आउ जेते भी प्रश्न रहिला ताको आमे देखिबा, ताको सारिबा पिले आज जेमि थिले भी। तो प्रथम प्रश्न तो सरी जाइतिला पिले। 2 नंबर प्रश्न देखिबा कोन कहिछि ना इंद्रद्युम्नः विष्णुः स्तुति प्रसंगे तस्य महत्वम केन प्रकारेण प्रकटयति। तो इंद्रद्युम्न जो रहिले महाराज से विष्णुଙ୍କର जो स्तुति करूचंती से प्रसंग रे तस्य विष्णु से विष्णुଙ୍କର महत्व किपरि भाव रे कोन प्रकटन करचंती ता देखिबा। तार आंसर हमकु केते पिले 20 नंबर श्लोक रे मिलिबो। तो से कहउचंती तम त्वाम परित्यज्य सुखे कहेतुम क्षुद्राश्रयं मां परिपाहि विष्णु प्रसुप्त एषो अखिलभूत संघा चतुर्विधो यत् कृतमोहरात्रो। एठी पिले विष्णुଙ୍କର महत्व प्रतिपादन करा जायछि। तो से कहउचंती जे हे भगवान हे विष्णु सुखैक हेतुम त्वं तत्त्वं परित्यज्य। तो सुखैक हेतुम सुख पाई मु कोन करछि प्रभु ना सुख हेतु आपण को मु परित्याग करी क्षुद्राशय माम परिपाहि विष्णु मु कोन करछि ना माम क्षुद्राशय मु ना आपण को सुख हेतु मु परित्याग करी मु क्षुद्राशय क्षुद्र स्थान मते कोन मते रक्षा करंदा आपण। एही जो कोन ना चतुर्विध ए जो चतुर्विध अखिल भूत संघ यत्कृत मोहरात्र प्रसुप्त अस्ते। ये जो चतुर्विध जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज ये जो निखिल जो प्राणीबीण रहिले से माने मोहरात्रि निद्रित अटंती। जो मोहरात्रि रोकी आपण ही केवल कौन करें रक्षा करें। तो पिले कौन कहते सी इंद्रद्युम्न तांकर विष्णुकर महत्व प्रतिपादन करने 20 नंबर श्लोक जे से कहते जे प्रभु आपण कौन सुख हेतु मुझे परित्याग कर देछि प्रभु तेणु एणे तेणे भ्रमण करुच्ची। तो मु अति क्षुद्र स्थान प्राप्त करी तो मु अति क्षुद्र प्राणी प्रभु मते आपण कौन करंतु रक्षा करंतु। तो ये जो चतुर्विध संसार समस्त संसार रहिला से समस्त चतुर्विध प्राणी मानक केवल आपण ही रक्षा करि पारंती। आ चतुर्विध जदि भी प्राणी रहिले से माने मोह आपणकर मोह रात्रि रे से माने निद्रित होतंती। तो आपण न चाहेबा पर्यंत से मोह रात्रि रो से माने केबे उठी पारिबे नाही। तो से चतुर्विध प्राणी कोटा अंडज जो माने अंडार जात हंती जरायुज जो माने मातृगर्भ जन्म होती आ गोटे जो स्वेदज जो मैंने स्वेदरू जन्म होती जमी कौन स्वेदरू जन्म हुए ना उकुणी इत्यादि जो प्राणी गुड़िक रहिले कुर्मी आदि आ माने उद्भिद जो मैंने पृथ्वी उद्भिद्याम जायते। तो पृथ्वी को विदारण गुड़ी जो मैंने जात हंती एपरी जो चतुर्विध प्राणी रहिले से माने आपणकर माया रूपक निद्रार निद्रित अछंती। तो आपण चाहिले ही से माने ए निद्रार उठी पारिबे प्रभु आपणकर बिना इच्छा से माने केबे उठी पारिबे नहीं। तो आपण कौन करंतु से हमको से माया निद्रार जो निद्रित थी प्राणी मानक रक्षा करंतु आपण बिना कहीं भी करें ना। तो ये आम कौन हो ना विष्णुଙ୍କର महत्व प्रतिपादन कराई। तो यहाँ हूँ तुम जो प्रश्नर उत्तर पिले। तो आउ देखा 3 नंबर प्रश्न कौन कहला इंद्रद्युम्न केन प्रकारेण श्रीकृष्ण बलभद्रम सुभद्राम च सुदर्शनम च स्तुति। ये बहुत इंपोर्टेंट पिले 3 नंबर जो प्रश्न रहा यहाँ बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टार मार्क रखी था। तो यहाँ माने तार संभावना पूरा 99% अच्छे प्रश्न आसबार। तो इंद्रद्युम्न क्यों प्रकार क्या स्तुति कर श्रीकृष्ण को बलभद्र को सुभद्रा और सुदर्शन यहाँ को किपर भाव स्तुति कले। तो देखा यार 21, 22, 23 और 24 ये 4टा श्लोक स्तुति माने वर्णना कराई रूप केमी है श्रीकृष्ण जगन्नाथ रूप केमी बलभद्र स्वरूप केमी सुभद्रांकर और सुदर्शनकर है देखा। तो 21 नंबर श्लोक कौन आसला ना तज्ज्ञान भानु दय मेत्य चांते प्रबोध्यते ताम शरणं प्रपद्ये तमेक एवाखिल लोककर्ता फणासहस्रै परिवीत मूर्ति। तो हे विष्णु हो तुम एव अखिल लोककर्ता फणसहस्रे परिवृत्त मूर्ति अस्ति। हे भगवान विष्णु आपण ही अखिल संसार कौन एकमात्र कर्ता अटंती। आपण ही कौन ना फणा शेषनाग रूप से निजर फणासहस्र को छत्रित कर पृथ्वीर
धारक मूर्ति रूपे आपण शोभा पाउछंती आपण ही कोन अटंती ना अखिल लोक मात्र ये अखिल जति भी लोक अछि से समस्त लोकर जो चतुर्दश लोक रहिला चतुर्दश भुवन तीन लोक ए समस्त आपण ही धारण करता हतंती आपण ही शेषनाग रूपे आपणकर फणा उपरे से कोन करछंती ए लोक मानक धारण करछंती आउ अतः त्वाम शरणं प्रपद्ये सेति मु कोन करूची अतः त्वाम शरणं प्रपद्ये सेति मु आपणकर शरण को जाउची आ कौन कहते ना पर्याय वृत्तिया बलिनाम वरिष्ठ तमी सीतारम शरणं प्रपद्ये यया यया सृजस्यन्ति जगन्ति नाथ वक्ष्यः सरोजसनया स्वशक्त्याः वक्ष्यः सरोजसनया स्वशक्त्याः। तो हे प्रभु हे कलिनाम वरिष्ठ हे बलिलाम वरिष्ठ हे समस्त बलवान व्यक्ति मानक मध्य श्रेष्ठ पर्याय वृत्तिया लसिता रम त्वाम शरणं प्रपद्ये। तो विभिन्न पर्यायर प्राणी मानक धारण करिथिबा जो ऐश्वर्यशाली बलभद्र रूपे आपणकर मु कोन होची ना शरणापन्न हेले एथिरे बलभद्रଙ୍କ स्तुति स्वरूप वर्णना करछि जया सृजसन्ति जगन्ति नाथ पक्ष्य सरोजासनया सुशक्त्या। तो स्वशक्त्याः यया जगतः सृजन्ति अस्ति स च विनाशयसि। तो प्रथम कहगला जी जो महाप्रभु की निजर कौन ना फणा रूप शेषनाग रूप निजर फणा रूप चतुर्दश दिग को धारण करिसेंती सेही प्रभु नारायण स्वरूप तथा जी कौन करछंती आपणकर समस्त मन बलवान मन को जे बलिष्ठ अटंती विभिन्न पर्यायर जो फणा मान को धारण करिथिबा ऐश्वर्यशाली बलभद्र स्वरूपी आपणकर शरणापन्न होची बलभद्र स्वरूपी आपणको मु कोन होची ना सोलपरायण होची जी हे नाथ आपण निजर हृदय रूपक आसन रे आसीन स्वशक्ति द्वारा ही जगत को सृष्टि और संहार करछंती आपण कोन करछंती ना निजर हृदय पद्म रूपक आसन रे आसीन होई स्वशक्ति द्वारा निज शक्ति बल रे समस्त ए जो जगत रहिला से जगत को सृष्टि करछंती और संहार करछंती। आपण कहा जाउछन वर्तमान से कार स्तुति करेंगे ना सुभद्रांगर ताम्भद्र रूपां जगदाश्रयां ते देवारणिं पादयुगे नतोऽस्मि यदं सुजालः प्रतिसृष्टमे तद ब्रह्मांडजालं करसंगिनाथ। तपर ही कहते तां भद्रारूपां जगदाश्रयं ते तां भद्ररूपां जगदाश्रयां ते देवारणिं पादयुगे नतोऽस्मि यदंसुजाल प्रति सृष्टमे तद ब्रह्मांडजालं करसंगिनाथ। हे नाथ तां भद्रारूपां जगदाश्रयं देवारणिम अहम वंदे जो शक्ति सुभद्रा स्वरूपा सही जगतर आश्रय रूपा जे कि देवता मानकर कौन अटे व्युत्पत्तिर अरणी काष्टर यज्ञ अग्नि जात हुए ताप पादयुगे अहम नतोस्मि यदं सुजाला प्रतिसुष्टम एवं ब्रह्मांड जालम तब करसंगी वर्तते। तो जो शक्ति सुभद्रा स्वरूपा जो आपण को जो शक्ति से सुभद्रा स्वरूपा सही जगतर आश्रय रूपा जे कि देवता व्युत्पत्ति अरणी अर्थात देवता मानकर जो काष्टर अग्नि जात होता है स्वरूपा से अग्नि स्वरूपा एभली शक्ति को मुझे कौन करुच्ची ना प्रणाम करुच्ची एवं तुमर पाद जुग्म को मुझे कौन करुच्ची नमस्कार करुच्ची। तो जहाँक किरण जाले जदंशु जाल प्रतिसृष्टम जहाँकर किरण जाल समूह प्रतिबिंब स्वरूप यही ब्रह्मांड दृश्यमान होची एवं जहाँ को सर्वदा आपण कर कमल धारण करियछंती से सुभद्रा को मो नमस्कार। आउ सुदर्शनम दैत्यबलस्य हंतु सुदर्शन वर्तमान स्तुति कर सुदर्शनम दैत्यबलं से हंतु चक्रविधम ताम प्रणतः सुदर्शनम। तापर से हे प्रभु दैत्यबलस्य हंतुम चक्राभिधम सुदर्शनम जे दुर्दंत दैत्य मानकर कौन करथांती ना बल को हरण कर देथांती शक्ति को हरण करथांती ताम सुदर्शनम सही सुदर्शन चक्र को कम प्रणतः अस्मि मु प्रणाम करुछि। आउरी मध्य से सुदर्शन मूर्ति जो सुदर्शन मूर्ति कौन करें जो प्रभु दैत्य मानकर बल को हरण कर देथांती से सुदर्शन चक्र को मु कौन करुछि प्रणाम करुछि। एपरी भाव से स्तुति कर चतुर्धा मूर्ति को किए ना राजेन्द्र द्युम्न। तो 3 नंबर प्ले सरीगला। तो 4 नंबर प्रश्न देखा कौन कहते सी ना ये गोटे प्ले यहाँ भी इम्पोर्टाट प्रश्नटे हो पार ना जगन्नाथ नारद कृत
श्री जगन्नाथ स्तुतिम वर्णयत जोटा पे जो आम जो अध्याय पढ़ुचे 4 नंबर यूनिट्रे 20 नंबर अध्यायटा से तार ना ही हूँ नारदकृत कौन जगन्नाथ स्तुति। तो से तो नारद जो जगन्नाथ को स्तुति कर भी गोटे इंपोर्टेंट श्लोक हो पार इंपोर्टेंट प्रश्न हो पार देखा। तो गोटे श्लोक अच्छी गोटे श्लोक कर से श्लोकटा बहुत लंबा अच्छी हाँ टी गोटे पेज हो खंडे बड़ अच्छी टी तो से स्तुति कर देखा। तो जिते बेले इंद्रद्युम्न स्तुति कर सारे तापर नारद स्तुति कर जगन्नाथ को देख मुझे कहती ना टे बड़ अच्छी गोटे श्लोक अच्छी कि बहुत बड़ अच्छी से 24 नंबरटा। तो जय जय नारायण से कौन स्तुति कले ना जय जय नारायण अपार भाव सागरोत्तर परायण। तो हे कहते हे नारायण आपणकर कौन हो जय 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 हो आपण कौन हटंती ना अपार अपार जो सागर रहा से सागर रे बुड़ी जाउतबा भक्त मानक को सागर रे ना ए संसार सागर बुड़ी जाउतबा भक्त मानक उद्धार करिवार सर्वदा जी तत्पर थांती से प्रभु नारायण हटंती आपणकर जय हो। जो नारायण की अपार सागर रे अपार संसार सागर रे बुड़ी जाउतबा भक्त मानक उद्धार करबा पई जे सर्वदा तत्पर अटंती से परि नारायण को कर कौन हो जय हो। आउ कौन कहले नारद स्तुति करचंती नारद उवाचरे ना सनक सनक सनंदन सनातन प्रभृति योगी बरा विरचित्यमान दिव्य तत्व सी ना सनक सनातन सनंदन सनत कुमार प्रभृति जो योगी मान द्वारा जी सर्वदा चिंत्यमान अटंती से दिव्य तत्व अटंती जो दिव्य तत्व को सनक सनातन सनंदन प्रभृति योगी मान सर्वदा चिंता करथांती से दिव्य तत्व तथा स्वमाया विलसिताध्य सपरिणाममिता शेषभूत तत्व त्रितत्व त्रिदंडहर आउ केमिति ना जी निज माया रे निज ठार आरोप परिणाम स्वरूप जगत रूप रे जी प्रकाशित जो प्रभु की निज माया रे ही निज स्वरूप बा निज जगत रूप रे निज स्वरूप को प्रकटित करछन्ते से प्रकाशित जे कारण तत्व अटंती। आउ कोन ना त्रिनाचिकेता त्रिमधु त्रिसुपर्णोपगित यमानादि दिव्य ज्ञान आउ कि पिले जी कि सत्व रजतम आदि जो त्रितत्व अटंती जी कौन अटंती ना काया मन वाक्य प्रभुति त्रिदंड नायक अटे आ नचिकेता कि कहगला पिले। तो तुम जिते बेले देख कठोपनिषद जदि पढ़ुव तो से कठोपनिषद से नचिकेता यमराज को से त्रिनची जो विद्याटा मांगी जे स्वर्ग विद्या स्वर्गीय विद्या रहा तो से विद्या को कह जो अग्नि विद्या रहा से अग्नि विद्या को परवर्ती पदे त्रिनचिकेताग्नि विद्या बोली कहगला ना कि। तो से जो त्रिनचिकेताग्नि विद्या रहा तद्वारा योगी माने जो 3 थर होम करती है तो से करुवा मुनि मानक उच्चारित जो मधु शब्द रहा से मधुसूद पूर्वक मधुर मंत्रस्तुति आपण अटंती से जो त्रिनचिकेताग्नि विद्या रे जो ऋषि माने योगी माने जो 3 प्रकार मंत्र उच्चारण करिथांती से त्रिविध मंत्रर स्वरूप कौन अटंती आपण अटंती प्रभु। छंदोमय आउ केमिति छंदोमय श्वासन पूर्ण छंदोमय श्वासन सुपर्णा प्रिया भक्त प्रिया भक्त जनैकवत्सला स्वमाया जाल व्यवहिता स्वरूपा विश्वरूपा विश्वप्रकाश विश्वतमुख आपण कौन अटंती ना तुम्हें मध्य कौन अटंती ना भक्तजन प्रियट भक्तजन वत्सल अट आ निज माया जाल रे निज को आच्छन्न कर रखिंट प्रभु आपण ही कौन करती ना निज माया जाल रे निज को बांधिक रखिंट आपण भक्तजन प्रिय अटंती आपण भक्तजन वत्सल अटंती आउ तुम्हें विश्वमुख अट विश्व प्रकाश अट आपण आ विश्वतमुख क्या कहुए पिले ना जार मुख चारिआड़ को व्याप्त थाए सबू दिगरे सबू आड़े जार मुख व्याप्त थाए तांको विश्वतमुख कहुए आपण विश्वतमुख अटंती तुम्हें समस्त विश्व को कौन करुच ना देखुच है आ कौन ना विश्वतक्षी विश्वतक्षी निश्चित श्रवण विश्रुत पाद शिरोग्रीव विश्वहस्त नासासनत्व क्लेशा लोमा लिंग सर्वलोकात्मक सर्वलोक सुखावह सर्वलोकोपकारक आपण कौन अटंती ना आपणकर मुख तो सबुआड़े व्यक्त आप विश्वमुख सबुआड़े देखुं ता छड़ा तुमर जो चक्षु रहा चक्षु मान पिले कौन ना जो चक्षु आपणकर आखि आपणकर स्रोत आपणकर पाद आपणकर शिर आपणकर ग्रीव आपणकर हस्त आपणकर नासिका आपणकर रसना रसना मान जिह्वा आपणकर चर्म आपणकर केश आपणकर लोम लिंग कौन अटे विश्वव्यापक अटे
तुम्हें सर्वलोक लोकात्मक और सर्वलोक नमस्कृत अट समस्त लोकर आपण कौन अटंती ना नमस्कृत अटंती समस्त लोक आपण को नमस्कार करता है। तेणु सर्वलोक नमस्कृत लीला विलासित कोटि पद्मोद्भव रुद्रेन्द्र मरुद अस्विसाध्य सिद्धगण प्रणता शेष सुरासुर त्रिभुवन गुरो न कस्यापि ज्ञान गोचर नमस्ते नमस्ते। आ कौन कहगला कहते सी जे तुम्हें कौन अटंती ना आपण समस्त लोक जो हो तुमर प्रभु आपणकर जे हो तुम्हें लीला विलास कौन कटंती ना कोटि कोटि ब्रह्मा रुद्रेन्द्र मरुत स्विसाध्य सिद्धगणा प्रणता आपण अटंती कौन ना जो ब्रह्मा है रुद्र वायु अश्विनी कुमार जो रही सिद्धगणा साध्यगणा आपण कौन होता ना जात होता हे अशेष सुर असुर आपण कौन देवता मैंने प्रणाम करती और असुर मैंने प्रणाम करती हे त्रिभुवनर गुरु आपण कौन अटंती ना त्रिभुवन गुरो न कस्यापि ज्ञान गोचर ना आपणकर जो कहार मध्य ज्ञानर गोचर नुहंती आपण कहीं मध्य आपण को ज्ञान रे आपण को जानी पारिबे नहीं आपण को कौन ना मोर नमस्ते नमस्ते आपण को मोर नमस्कार किपरि भाव से स्तुति करछन्ती देख नारद ना जय जय नारायण अपार भाव सागरोत्तर परायण सनक सनंदन सनातन प्रभुति जोगी वर विचिन्त्य माधव दिव्य तत्व स्वामाया विलसिताध्यास परिणामिता शेषभूतत्व त्रिदंडधर त्रिनाचिकेत त्रिमधु त्रिसुवर्णोपगीयमान दिव्य ज्ञान छंदोमय श्वासानु सुपर्ण प्रियभक्त जनैकवत्सल स्व माया जल व्यवहिता स्वरूप विश्वप्रकाश विश्वतमुख विश्वातोक्षिन्वेश्वतः श्रवण विश्रुत पादशिरग्रीव विश्वत हस्त नासा सनात्व क्लेश लोमालिंग सर्वलोकात्मक सर्वलोक सुखावह सर्वलोकापकारक सर्वलोक नमस्कृत लीला विलासित कोटि पद्मोद्भव रुद्रेन्द्र मरुदद्भि स्वासाध्य सिद्धगण प्रणतः शेषासुरासुर त्रिभुवन गुरो न कस्यापि ज्ञान गोचर नमस्ते नमस्ते एपरि भाव से नारद कौन करछन्ती स्तुति करछन्ती भगवान को। तो ए प्रकार ये देख एपरि प्रकार जो खतन कौन कह जाए माने जो दिव्य स्तुति रहा से स्तुति आम कौन कले ना तार व्याख्या कले तो पे देखी नब जी जदि तार यहाँ पढ़ा चाहूँ ओडिया तार भावार्थ ये कहीदे स्क्रीनशॉट नहीं देखीद। तो आम देखिले ना 4 नंबर जो रहा प्रश्नटा से सरीगला नारद जगन्नाथ स्तुति यहाँ गोटे जो 26 नंबर श्लोक रहा यहाँ को पढ़ीदेव गोटे नारदर गुरुद जगन्नाथ स्तुति हो किंतु यहाँ बहुत इंपोर्टेंट पे ध्यान देकर ये भल भाव देखी नहीं। तो 5 नंबर जो प्रश्न रहा बोले इंद्रद्युम्न वासुदेव से पूजार्थम पुरोधसम किमुवाच। तो इंद्रद्युम्न राजा वासुदेव से वासुदेव मान कि ना भगवान जगन्नाथर पूजार्थम पूजापाई पुरोधस मान हूँ पुरोहित मान को किमुवाच कौन कहले। तो भगवान जगन्नाथर पूजा अर्चना जो पुरोहित मान को इंद्रद्युम्न राजा कौन कहते देखा। तो सी कहते अथेन्द्रद्युम्न प्रवाच पुरोधसम कलमसम पूजार्थम वासुदेवस्य उपचारोपसंस्कृतम से कहले कौन कहले ना। तो इंद्रद्युम्न कहते अकलमसम पुरोधसम वासुदेवस्य उपचारोपसंस्कृतम पूजार्थम प्रवाच। तो से कहले जे इंद्रद्युम्न सदाचार संपन्न जो निज पुरोहित मान थिले से सदाचार संपन्न से पुरोहित मान को वासुदेवंकर पूजा निमित्त कौन पूजार्थम तो वासुदेवंकर से जगन्नाथ पूजा पूजा निमित्त उपचार द्रव्य आदि गुड़िकर संस्कार करने से कहते जो उपचार द्रव्य गुड़िक रहा। तो उपचार द्रव्य कौन कौन तांको पूजा लगे से समस्त संस्कार बा पूजा आरंभ करने से आदेश देते राजा इंद्रद्युम्न। तो आम प्रश्न थिला कौन ना इंद्रद्युम्न वासुदेव पूजा पुरोधस मान को कौन कहले ना से कहले जो पूजा द्रव्य गुड़िकर कौन कर संस्कार कर नहीं कि। तो प्रश्न आंसर मिले आमको। तो 6 नंबर जो मंत्र रहा पे देखा 6 नंबर क्षमता 6 नंबर मंत्र नहीं 6 नंबर कौन ना प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कौन रही ना केन मंत्रेण इंद्रद्युम्न बलभद्र से सुभद्राया सुदर्शन से पूजा कृतवान। यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट श्लोक पे क्षमता श्लोक सब मोर मुंडर रोचे प्रश्न नहीं कि।
तो ये जो रहा 6 नंबर प्रश्नटा यहाँ भी स्टार मार्क कर रखी था बोले गोटे स्टार यहाँ माने संभावना बहुत इंपोर्टेंट कैटेगोरी जो प्रश्न गुड़िक थाए से कैटेगोरी यहाँ आसूचे केन केन मंत्रेण इंद्रद्युम्न बलदेवस्य सुभद्राया सुदर्शन च पूजा गुप्तमान क्यों क्यों मंत्र रे राजा इंद्रद्युम्न केन केन मंत्र अर्थ होची क्यों क्यों मंत्र रे इंद्रद्युम्न राजा कौन करछंती ना बलभद्रंकर सुभद्रांकर सुदर्शनंकर पूजा करिसंती क्यों क्यों मंत्र द्वारा तो से मंत्र को आम देखा तो यार उत्तर आमको 31 32 और 33 नंबर श्लोक मिल देखा कौन कहते तो द्वादशाक्षर मंत्रेण बलभद्रमुपजता बलभद्रम अपूजयत यमुपास्य ध्रुवः स्थानं प्राप्तवानुत्तमोत्तमः दस कहते से कौन कले ना ततः द्वादशाक्षर मंत्रेण सह बलभद्रम अपूजयत से द्वादशाक्षर मंत्र रे भगवान बलभद्र को जो बलराम को सी कौन कर ना पूजा करछंती तो द्वादशाक्षर मंत्र कौन पिले तो भगवान नारायण को द्वादशाक्षर मंत्र होची ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है से द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान बलराम को पूजा करछंती जम मंत्रम उपास्य जमुपास्य ध्रुवम स्थानम प्राप्त तो जो मंत्र को जप करी जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र को जप करी कौन करछंती ना ध्रुव जो मंत्र को उपासना करी ध्रुव बिले ध्रुव तारा ना जो ध्रुव से कौन करछंती कह जाए उत्तान पाद बोली जन राजा थे पुत्र थे ध्रुव से ध्रुव कौन करछंती जो ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो द्वादशाक्षर मंत्र है ताकू जप करी तार उपासना करी सर्वोत्तम स्थान पाइथिले से द्वादशाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र से कौन करछंती राजा ना बलभद्र को पूजा करछंती तो प्रश्न थिला पिले जो को भगवान को मंत्र पूजा कले एटा मन रख जो बलभद्र को ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र रहा से मंत्र से पूजा करछंती राजा देखिबा आ गोटे कौन कहगला त्रयी प्रसिद्धम यत्सुक्तम पावनम पुरुषम महद तेन नारायणं भूपः पूजयामास शक्तितः ततः स भूपः तापरे से जो भूपः भूमिर पति बा इंद्रद्युम्न राजा यत् सुक्तम पावनम महत् पुरुषम जो पुरुष सूक्त कौन अटे ना जो सूक्त अत्यंत पवित्र अटे बा अत्यंत महत् अटे से पुरुष सूक्त जो वर्तते से पुरुष सूक्त रे तेन शक्तितः नारायणं पूजायामास तापर से कौन करछंती जो वेद रे प्रसिद्ध जो पवित्र जो सूक्त रहिला पुरुष सूक्त को वेद बिले ना शुक्ल यजुर्वेद अच्छी है तो शुक्ल यजुर्वेद जो परम पवित्र पुरुष सूक्त रहिला से पुरुष सूक्त द्वारा से भूपति कौन करछंती ना नारायण को स्वशक्ति अनुसार पूजा अर्चना करछंती ताले से पुरुष सूक्त कौन बिले से पुरुष सूक्तम यत्सुक्तम पावनम पौरुषम तो ऋग्वेद क्षमताम जो यजुर्वेद जो शुक्ल यजुर्वेद सूक्त पुरुष सूक्त किपरि भाव स्तुति करछंती तो जानिथिबो शुनिथिबो बिले केबे केबे निश्चित भाव कौन से पुरुष सूक्तटा ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्त्यात्यतिष्ठ दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति ए प्रकार जो पुरुष सूक्त रहिला से पुरुष पवित्र पुरुष सूक्त से भगवान क्या स्तुति करछंती ना जगन्नाथ को ला तो आम जानले जो बलभद्र को कौश मंत्र स्तुति कले ना द्वादशाक्षरी नारायण मंत्र रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय आ भगवान जगन्नाथ को कौ मंत्र रे पूजा कले ना पुरुष सूक्त रे को पुरुष सूक्त केमिति ना सहस्रा शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात इपरि जो पुरुष सूक्त रहला से पुरुष सूक्त रे जगन्नाथ को पूजा करागला तापरे देव्याः सुदर्शने देव्याः सुक्तेन भद्रां तां सौदर्शन्यां सुदर्शनम् देव्याः सुक्तेन भद्रां तां सौदर्शन्या सुदर्शनं यथा समृद्धि भक्त्या तान् पूजित्वा नृपोत्तमः तापरे कौन करछंती से ना देव्याः सुक्तेन ततः नृपोत्तमः तापरे से नृपपति नृप उत्तम से राजा इंद्रद्युम्न देव्याः सुक्तेन तां सुभद्रां स्तोति तापर से देव पूजयति तापर से राजा कौन करछंती ना देवी सूक्त रे माता सुभद्रांकर से पूजा करछंती तो देवी सूक्त बिले
तो आम वैदिक देवी सूक्त कहुए पे आ गोटे हूँ तंत्रोक्त देवी सूक्त, दुई प्रकार देवी सूक्त रहा, गोटे हूँ वैदिक देवी सूक्त, गोटे हूँ तंत्रोक्त देवी सूक्त। तो वैदिक देवी सूक्त को रे सेटा जो बाक सूक्तटा माने वैदिक देवी सूक्त आसी थाए जमी कौटा बाक सूक्त अच्छी ना अहम रुद्रेवी वसुवेश्चरामी जोटा कि आम ऋग्वेदर 10 मंडल गोटे सूक्त है अहम रुद्रेभी वसुविश्चरामी यहाँ हूँ वेदोक्त। किंतु तंत्रोक्त देवी सूक्त है पिले जो सप्तशती चंडी अच्छी ना से सप्तशती चंडी रे ताहा वर्णना कराई तंत्रोक्त देवी सूक्त से स्टार्ट हुए केमी ना ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतः स्मृतम एपरी भाव चलो। तापर या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एपरी जो देवी सूक्त रहा तंत्रोक्त देवी सूक्त से सूक्त सी कौन कर ना राजा से भद्राम ताम भद्राम से सुभद्रा को सी कौन कर पूजा कर सौदर्शन्याम जो सुदर्शन्या सुदर्शनम तापर सुदर्शन मंत्र रे सुदर्शनी मंत्र रे से सुदर्शन को पूजा करछंती। तो सुदर्शनी मंत्र बिले अनेक 3-4टा मिली थाए गोटे देखो महासुदर्शन मंत्र अच्छी आ गोटे अच्छी सेमती साधारण गोटे रही जोटा द्वादश अक्षर टाइप ओम नमो भगवते सुदर्शनाय एटा गोटे मंत्र अच्छी आ गोटे मंत्र देखा मिले सुदर्शन ओम ह्रीं ख्रूं श्रीं सुदर्शनाय अस्त्राय ज्वाला परिभाय सर्वदिग्बंधने हुम फट स्वाहा एटा टिके तांत्रिक भले लगी था। तो जहाँ लगुच ओम नमो भगवते सुदर्शनाय ए सुदर्शनाय मंत्र सुदर्शनी मंत्र से कौन कर जो सुदर्शन चक्र को उपासना कर। तो पे आम जानिले जे को मंत्र राजा किपरि स्तुत कले ना जगन्नाथ को द्वादशाक्षर जो वासुदेव मंत्र स्तुति कले जो तापरे रहिले आम जगन्नाथ को पुरुष सूक्त देवी सुभद्रा को देवी सूक्त आउ सुदर्शन को सुदर्शनी मंत्र रे से ओम नमो भगवते वासुदर्शनाय एपरि भाव से कौन कर पूजा कर। 7 नंबर जो मंत्र 7 नंबर जो प्रश्न रहा पे देख कौन कहुच्छी ना जगन्नाथ बलभद्रादीन पूजयित्वा इंद्रदुम्न ब्राह्मणेभ्य किम किम ददौ। तो आम जेकोसी भी पूजा अनुष्ठान करना पिले से पूजा अनुष्ठान जिते पर्यंत सफल होना जिते पर्यंत आम ब्राह्मण मानक दान न देवा नहीं कि। तो सी कौन कर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को पूजा कर सारापर से जो ब्राह्मण माने थिले से ब्राह्मण मानक सी कौन कर राजा इंद्रदुम्न किछिटा दान देइछन्ति। तो किम किम ददौ कौन कौन से दान देइछन्ति ताहा होछि प्रश्न। तो तार उत्तर मिले आमको 34 आउ 35 नंबर श्लोक देख कौन कहला ना तत्प्रीत्य द्विज मुख्योभ्यो ददौ दानानि भक्तितः तुला पुरुष दानानि महादानानि पार्थिवः अश्वमेधांगभूताश्च कोटिसोगा ददौ तदा अलंकृतास्तथा अन्याश्च ददौ गा बहुदक्षिणा से कौन कौन दान कले पूजा कर सारापर देख से वर्णना करागला तत्प्रीत्ये द्विजमुखेभ्यो ददौ दानानि भक्तितः तुला पुरुषादानानि महादानानि पार्थिवः अश्वमेधांगभूताश्च कोटिशो गा ददौ तदा अलंकृतास्तथान्याश्च ददौ गा बहुदक्षिणा। तो गा 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 2-3 थर आसे विशेष भाव से गोदान ही करेंगे नहीं कि। ततः स पार्थिव से पृथ्वीपति राजा तत्प्रीत्यै द्विजमुखेभ्य भक्तितः दानानि तुला पुरुषादीनि महादानानि च ददौ। तापर से राजा देवता मानकर प्रीति निमंते कौन कर श्रेष्ठ ब्राह्मण मानक भक्तिपूर्वक दान कर जेकोसी दान भी कर भक्तिर सहित दान कर एमती जदि बिना भक्ति दान कले सफल हुए ना। तो भक्तिपूर्वक से कौन कौन दान कले तुला पुरुष दान तुला दान पे जान गोटे तुलारे गोटे सैड्रे रहीकि आउ सैड्रे समस्त संपत्ति रखा जाए तापर सेपरी दान कर तुला दान कहे तुला दान तापर महादान गुड़ी कर महादान कर से पार्थिव राजा अश्वमेधांग भूताश्च कोटिश गाम ददौ। आउ जो अश्वमेधांग जो राजा अश्वमेध यज्ञ अंगीभूत कोटि परिमित अलंकृत कौन कर गो समूह को दान कले तापर गो कोटि सह गौ ददौ कोटि कोटि संख्यक से कौन कर गाई दान कर ब्राह्मण मान को कोटि संख्यक कौन ना गाई
ଆଉ अलङ्कृतास्तथान्याश्च ददौ ଗାଁ ବହୁଦକ୍ଷିଣା। ସେ କୋଟି କୋଟି ସମୂହ ଗାଈ ଦାନ କଲେ, ତା ସହିତ ସେ ବହୁତ ଦକ୍ଷିଣା ସହ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଗାଈ ଦେଲେ, ବହୁତଟେ ଗାଈ ଦେଲେ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଦକ୍ଷିଣା ସେ ଅର୍ପଣ କଲେ କାହାକୁ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା ତମର ଥିଲା ବୋଲି ଯେ କୋଉଟା ସେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିଲ ଯେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ ଗାଈ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତୁଳା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁଳା ପୁରୁଷ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ, ସେଇଟା ଲେଖିବ। ସରିଲା 7 ନମ୍ବର ସରିଲା ବୋଲି 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ସରୋବରସ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି କଥମ ଅଭବତ। ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯୋଉ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ଅଛି, ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିବ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ସେଇଟା କେମିତି କଥମ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଭବତ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀର କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ତ କହି ରଖୁଛି ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ବୋଲି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ ଗୋ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଦାନ କରିବା ଫଳରେ ସେ ଗୋମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖୁରା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଖାଲଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ସେ ଖାଲରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ରୂପ ନେଇଗଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ତାର କ'ଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀର କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ତାର 36 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ତାସାମ୍ ଖୁରୋଦ୍ଧୃତ ଉଦୟଗାତ ଗର୍ତ୍ତୋ ଅଭ୍ୟୁଦ୍विजसत्तमाः दानाम्बुनासपूर्णो वै तीर्थमासीन महाफलम। ତାପରେ ସହ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମः, ସେଇ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ ଗଣ ତାସାମ୍ ଗବାମ୍ ଖୁରୋଦ୍ଧତେଃ ଜଗାତ୍ ତତ୍ର ଗର୍ତ୍ତ ଅଭୂତ୍। ତ ସେଇ ଗାଈମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେ ଏହି ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ ଗଣ ଏହି ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଖୁରାଗ୍ର ନଖ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତ ସେ ଗାଈମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଖୁରାର ନଖର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତଟା, ଯେଉଁ ଖାଲଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେହି ଗର୍ତ୍ତ ଦାନକାଳୀନ ହସ୍ତଚ୍ୟୁତ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦାନକାଳୀନ ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଜଳଟା କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ତ ରାଜାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଦାନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଦାନ ହସ୍ତଚ୍ୟୁତ ଜଳରେ ହିଁ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ଖାଲଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଏହା ମହାଫଳଜନକ ତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ এই ପୁଷ୍କରିଣୀଟା ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଦାନ କଲେ, ସେ ଗାଈମାନଙ୍କର ଖୁରାରେ ଗୋଟେ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ନେଇକରି ସଂକଳ୍ପ କରି ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ପାଣିର ଯେଉଁ ଧାରାରେ ହିଁ ସେ ହାତରେ ଯେଉଁ ନେଇ ରାଜା ଯେଉଁ ତଳେ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ସେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାହା ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀର ରୂପ ନେଇଯାଇଛି। ତ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ବେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ 8 ସରିଗଲା ବେଲେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରସ ମାହାତ୍ମ୍ୟମ୍ ଲିଖତଃ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମକ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି, ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଟା ଲେଖ ବୋଲି ବା ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ତାର ଅନୁସାର ଆମକୁ 37, 38 ଆଉ 39 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ରହିଲା ସେଇଠି ମିଳିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତସ୍ମିନ୍ ସ୍ନାତ୍ୱା ପିତୃଦେବାନ୍ ସନ୍ତପ୍ତ୍ୟା विधिवन्नरः अश्वमेधसहस्र फलमाप्नोत्य संशयम। तो यह नरः, जो व्यक्ति माने जो मनुष्यगण तस्मिन् तीर्थे स्नात्वा पितॄन् देवान् च विधिवत् संतप्य वर्तते सः अश्वमेधसहस्रम असंशय फलम आप्नोति। जो मनुष्यगण माने सही तीर्थरे स्नान करी, को तीर्थरे ना से पुष्करिणी रे, जो इंद्रद्युम्न पुष्करिणी, जो मनुष्यगण सही तीर्थस्थाନରେ ସ୍ନାନ କରି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ପିତୃଙ୍କୁ ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯଥାବିଧିରେ ତର୍ପଣକୁ ସମ୍ପାଦନ କଲେ, ଯଦି ପିତୃମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରନ୍ତି, ତର୍ପଣ ଦାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନୋ ଡାଉଟ୍, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯିଏ ସ୍ନାନ କରିବ ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ କରିବ, ତର୍ପଣ କରିବ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯଥାବିଧିରେ ତର୍ପଣ ପୂଜା କରିବ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀର ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାମ୍ନା ଖ୍ୟାତମ୍ ସରସ୍ତସ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନସ୍ୟ ଭୂପତେଃ
निर्विपत्य निर्विपत्यत्र पिण्डाश्च पितॄन्नोद्दिश्यमानवः कुले कविंसमुद्धृत्य ब्रह्मलोके महीयते नातः परतरं तीर्थं ह्यमेध्यासङ्गसम्भवत्। तो ସେ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ସରଃ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନସ୍ୟ ଭୂପତେଃ ନାମ୍ନା ଖ୍ୟାତ, ଯେ ସେହି ସରୋବରଟି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ କ'ଣ ଅଟେ ନା ନାମିତ ଅଟେ, ବା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ବିରାଜମାନ କରିଛି ହେଲା। ମାନବ ଅତ୍ର ପିତॄନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟନ୍ ପିଣ୍ଡ ନିର୍ବିପନ୍ତି, ତ ମାନବ ମାନେ ଏଠାରେ ପିତୃମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲେ। ସେ ବା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେ କୁଳର ବଂଶର ଜହନର ଦଦାତି ସହ କୁଳୈକ ବଂଶ ବିଂଶଟି ମୁଦ୍ଧୃତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ମହତି, ସେଇ ବଂଶର ଯେଉଁ ଏକବିଂଶତି ପୁରୁଷ ରହିଲେ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଏକବିଂଶ ପୁରୁଷ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ସ୍ନାନ କରି ପିତୃମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ହୟମ୍ ଅଧେଙ୍ଗ ସମ୍ଭବାଦ ଅତଃ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବରାତ୍ ପରତରମ୍ ତୀର୍ଥ ନାସ୍ତି, ଏଇଟା ହୟ ବା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମୁତ୍ପନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ସରୋବର ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପାଇଁ ବା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଅଶ୍ୱମେଧରୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯଜ୍ଞର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସରୋବର ରହିଲା, ସେ ତୀର୍ଥ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହୁଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ କଥା ବୋଲି ହେଲା। ଆଉ ସେମିତିଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ କୁହାଗଲା। 9 ନମ୍ବର ସରିଗଲା ବେଲେ। ତ 10 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣାର୍ଥମ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଂ ଚକାର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ହେଲା, ଲେଖିକି ରଖିଥାଉ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ବାଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କ'ଣ କଲେ, କିଂ ଚକାର ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଉତ୍ତର ଆମକୁ 41, 42, 43 ଆଉ 44 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ଶ୍ଲୋକରେ ମିଳିବ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଶୁଭେ କାଳେ ସୁନକ୍ଷତ୍ରେ ଦୈବଜ୍ଞ ବିଧି ଚୋଦିତେ ସୁମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନାରଦାଦୀନ୍ ବ୍ରହ୍ମଣାଗ୍ରାନ୍ ପ୍ରପୂଜ୍ୟ च स्वस्ति वाचं च कर्माङ्गं वाचयित्वानुपत्तमः अर्घ्यं ददौ जगन्नाथं स्मरन् प्रासादवेश्मनि। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶୁଭେ କାଳେ ସୁନକ୍ଷତ୍ରେ ଦୈବଜ୍ଞ ବିଧି ଚୋଦିତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନାରଦାଦୀନ୍ ବ୍ରହ୍ମଣାଗ୍ରାନ୍ ପ୍ରପୂଜ୍ୟ च स्वस्ति वाचं च कर्माङ्गं वाचयित्वानुपत्तमः अर्घ्यं ददौ जगन्नाथ स्मरन् प्रासादवेश्मनि। ଆଉ ତାହାପରେ ସାହା ନୃପତ୍ତମ ସେ ରାଜା ଶୁଭେ କାଳେ ସୁନକ୍ଷେତ୍ରେ ଦୈବଜ୍ଞ ବିଧି ଚୋଦିତେ ସୁମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନାରଦାଦୀନ୍ ବ୍ରହ୍ମଣାଗ୍ରାନ୍ ପ୍ରପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚ୍ୟಂ କର୍ମାଙ୍ଗମ च वाचयित्वा ଜଗନ୍ନାଥଂ ସ୍ମରଣ ପ୍ରାସାଦବେଶ୍ମନି ଆର୍ଘ୍ୟଂ ଦଦୌ। ସେହି ନୃପତ୍ତମ ରାଜା ଶୁଭ କାଳରେ ସୁନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଦୈବଜ୍ଞ ବା ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୂର୍ବକ ସୁମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାରଦ ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି କର୍ମାଙ୍ଗ ସ୍ୱସ୍ତିବାଚନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାସାଦ ବା ମନ୍ଦିର ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳାସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ବସୁଧାମ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥୟିତ୍ୱା ତୁ ସ୍ଥାନମାଚନ୍ଦ୍ରତାରକାଂ ଶିଳ୍ପିନଃ ପୂଜୟାମାସ ବାସ୍ତୁ ୟାଗା ପୁରଃ ସ୍ମରମ୍। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତଥା ସନୂପ, ତାପରେ ସେ ରାଜା ଆଚନ୍ଦ୍ରତାରକାଂ ବସୁଧାମ୍ ପ୍ରାର୍ଥୟିତ୍ୱା ବାସ୍ତୁ ୟାଗା ପୁରଃ ସରମ୍ ଶିଳ୍ପନଃ ପୂଜୟାମାସ। ତାପରେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କ'ଣ ତାପରେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁଧା ଦେବୀଙ୍କୁ ସେହି ଗୃହର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବସୁଧା ଦେବୀ ସେଇ ସ୍ଥାନର ସେ ମନ୍ଦିରର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାସ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବାସ୍ତୁ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ବକ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ
ପାରିତୋଷିକା ଆଦି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପାରିତୋଷିକ ଆଦି ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯିଏ ଆଉ କରି ମାତା ପୃଥିବୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ହେ ପୃଥିବୀ ମାତା ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ପ୍ରାସାଦ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମାତା ପୃଥିବୀଙ୍କୁ। ତ ଏପରି ଭାବରେ ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏପରି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ନା ଏପରି ଭାବରେ କଲେ ସିଏ ଆଉ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟା ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହେଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିଲା ବୋଲି ହେଲା। ଏପରି ମନ୍ଦିର ନା ଭୂତ ନା ଭବିଷ୍ୟତି, ନା ସେପରି ମନ୍ଦିର କେବେ ଥିଲା ନା କେବେ ହେବ, ଅସମ୍ଭବ ନାଇଁ କି। 11 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ମନ୍ଦିରମ୍ ନିର୍ମାୟ ଭଗବତେ ସର୍ବସ୍ୱର୍ପଣେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିମୁକ୍ତବାନ୍। ତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିକି କ'ଣ କିମୁକ୍ତବାନ୍ କ'ଣ କହିଲେ। ତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉବାଚେଦମ୍ ମୁଦାୟୁକ୍ତମ୍ ସଭାୟାं ପୃଥିବୀଶ୍ୱରଃ ଅଷ୍ଟାଦଶभ्यदूपेभ्यो जन्मया पुरुषार्जितं तत्सर्वं जगदीशस्य प्रसादाय अपवर्जितं यत्र यात्राप्रसङ्गेन श्रमो लब्धस्तु यो मया सफलोऽस्तु स मे विष्णुः प्रसादायानुयोगतः अतः परं मे किं भाग्यं चराचर गुरुं हरिं प्रसादयिष्ये संपत्त्याः भुजद्वन्द्वार्जितश्रिया श्रीः सदा पुण्डरीकाक्ष प्रियानुग्रहजा मम। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ତାପରେ उवाचेदं मुदायुक्तः सभाया पृथिवीश्वरः। ତାପରେ ସେ ପୃଥିବୀଶ୍ୱର ସଭାରେ ଆସୀନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜସଭା ଥିଲା ସେ ରାଜସଭାରେ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଦାୟୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦର ସହକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉବାଚେଦମ୍ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶଭ୍ୟଦୂପେଭ୍ୟୋ ଜନ୍ମୟା ପୁରୁଷାର୍ଜିତମ୍। ହେ ସଭାଗଣ, ହେ ସଭା ସଦସ୍ୟମାନେ, ମୁଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦ୍ୱୀପରୁ ଯେଉଁ ନିଜ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରିଅଛି, ଯେସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଯେସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଅଛି ତାହା ସବୁକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତତ୍ସର୍ବଂ ଜଗଦୀଶସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାୟ ଅପର୍ଜିତମ୍। ତ ତାହା ସବୁ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦ୍ୱୀପରୁ ମୁଁ ନିଜ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୁଁ ଉପାର୍ଜନ କରିଅଛି ତାହା ସବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଜଗଦୀଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ତ ସେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତେଜ ଯାତ୍ରାପ୍ରସଙ୍ଗେନ ଶ୍ରମୋ ଲବ୍ଧସ୍ତୁ ୟେ ମୟା ସଫଳାସ୍ତୁ ସମେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦା ଅନୁయోగତଃ। ତାହା ସବୁ ଜଗଦୀଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଛି ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ସହିଛି ଆଜି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ଲବ୍ଧ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋର ଶ୍ରମ କ'ଣ ହେଇଛି ସଫଳ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଭାସଦରେ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମୟରେ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋର ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ରହିଲା, ମୋର ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ରହିଲା ତାହା ଉପଯୋଗୀ ବା ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଅତଃ ପରଂ ମେ କିଂ ଭାଗ୍ୟଂ ଚରାଚର ଗୁରୁଂ ହରିଂ ପ୍ରସାଦୟିଷ୍ये ସମ୍ପତ୍ତ୍ୟାଃ ଭୁଜଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାର୍ଜିତଶ୍ରିୟାଃ। ତ ଏହାଠାରୁ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ମୋର ଯେତେ ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି, ଯାହା କିଛି ଶ୍ରମ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଏଠାରୁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ମୁଁ ନିଜ ହସ୍ତ ଉପାର୍ଜିତ ଯେତେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚରାଚର ଗୁରୁ ମାନେ ସଂସାର ଚରାଚରର ଯିଏ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ସେ ହରିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବି। ତ ମୁଁ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା
मोर धन संपत्ति द्वारा मु से चराचर गुरु श्री हरि को मु कौन करबी ना प्रसन्न करबी। आउ श्री सदा पुंडरीकाक्ष प्रिया अनुग्रह मया जो पुंडरीकाक्ष रहिले से पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णुंकर जो प्रियतमा रहिले ना प्रिया ना से पुंडरीकाक्षଙ୍କ प्रिया होजନ୍ତି किए ना महालक्ष्मी से प्रियतमा से पुंडरीकाक्षଙ୍କର प्रिया महालक्ष्मीଙ୍କର अनुग्रहରେ ହିଁ ମୋର ଏପରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇଛି ମମ ଶ୍ରୀ ହିଁ ସେ ଜାତ ହୋଇଛି। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟା ରହିଲେ ସେ ପ୍ରିୟା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ କାରଣ ରହି ମୋର ଏ ସମର୍ଥ ମୋର ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଛି ବୋଲି ସେ ରାଜା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସଭାରେ ସେ ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା ତ ତାର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଏଠି କୁହା ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ଦେଖିନେବ ହେଲା। ତ 12 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ 12 ନମ୍ବର ନା ଲାଷ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହଁ 12 ନମ୍ବର। ତ 12 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ବେଲେ 11 ନମ୍ବର ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିର 12 ନମ୍ବର ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ର ଏଇ ତୁମ ସବଜେକ୍ଟର ବି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଭଗବତଃ ଜଗନ୍ନାଥस्य ମହାତ୍ମା ବର୍ଣ୍ଣନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଃ କିମୁକ୍ତବାନ୍। ତ ଭଗବତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ସେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି ତାର ଆନ୍ସରଟା ଆମକୁ ମିଳିବ 51ରୁ 95 ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ। ତ ଦେଖ ବେସ୍ମ ତସ୍ମୈ ସମତ୍ପେଦଂ ଭବିଷ୍ୟାମି କୃତାତ୍ମବାନ୍ ସଚରାଚରନାଥस्य କୃପାସି ମୟି କିଂ କର୍ତ୍ତୁମିଶस्तः ସ୍ୟାହଂ ଦେବଦେବस्य ଚକ୍ରିଣଃ କଟାକ୍ଷପାତେ ୟସ୍ୟ ସ୍ୟାତ୍ ତସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସର୍ବତୋମୁଖୀ। ତ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଇଦଂ ବେସ୍ମ ତସ୍ମୈ ସମର୍ପେଦଂ ଭବିଷ୍ୟାମି କୃତାତ୍ମବାନ୍। ମୁଁ ଏହି ବେସ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ এই ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ସମର୍ପଣ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବି ନା କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବି। ବେସ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସାଦ ଗୃହ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେ ହରିଙ୍କୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଯିବି ନା କୃତାର୍ଥ ହେବି। ସ ଚରାଚର ନାଥସ୍ୟ କୃପାସି ଯଦୃଶୀ ମୟୀ ମୋ ଠାରେ ଯେଉଁ ଚରାଚର ପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେପରି କୃପା ଅଛି କିମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଇଶସ୍ତସ୍ୟାହଂ ଦେବଦେବସ୍ୟ ଚକ୍ରିଣଃ ମୁଁ ତଦନୁରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ତ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଚରାଚର ଗୁରୁ ଯେପରି କୃପା କରିଅଛି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ମୁଁ ତଦନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ହେଲା। କଟାକ୍ଷ ପାତୋ ୟସ୍ୟଃ ସତ୍ୟାସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସର୍ବତୋମୁଖୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୃପା କଟାକ୍ଷରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର କଟାକ୍ଷ ପାତ ତାଙ୍କର କଟାକ୍ଷ ପାତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। କଟାକ୍ଷ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୃପା ରୂପକ କଟାକ୍ଷ ପାତ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ସର୍ବତୋମୁଖୀ ସତ୍ୟସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସର୍ବତୋମୁଖୀ ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଶ୍ୱତୋମୁଖୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟେ। ଏହି ଚକ୍ରଧାରୀ ଦେବଦେବଙ୍କର କ'ଣ ଏହି ଚକ୍ରଧାରୀ ଦେବଦେବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ କିଏ ବା ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମାତା ଶ୍ରୀଙ୍କର ବିନା କୃପାରେ କେହି ବି ମଧ୍ୟ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟାଦଶାତ୍ମିକା ଦେବୀ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ଚାସ୍ୟ ନୃତ୍ୟତି यमाराध्य जगन्नाथं ब्रह्मत्वं प्राप्तवान् विधिः। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ୟ ଦେବସ୍ୟ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ଅଷ୍ଟାଦଶାତ୍ମିକା ଦେବୀ ନୃତ୍ୟତି ଏହି ଦେବଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ଜିହ୍ୱାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅଷ୍ଟାଦଶାତ୍ମିକା ଦେବୀ ନୃତ୍ୟତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାଧରି କିଏ ବାଗ୍ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜିହ୍ୱାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ମା ବାଗ୍ଦେବୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭୂତମ୍ ୟମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରାଧ୍ୟ ବିଧି ବ୍ରହ୍ମା ତ୍ୱମ୍ ପ୍ରାପ୍ତବାନ୍। ଏପରି ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧି ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ଉପାସନା କରି ବ୍ରହ୍ମ ପଦବୀ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ତ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର
जो भगवान विष्णुଙ୍କର जिह्वार अग्रभागରେ अष्टादशात्मिका देवी माँ सरस्वती ସବୁ ସଦାବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ତଥା ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ବ୍ରହ୍ମ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ବା କ'ଣ ବିଶେଷ ଦେଇପାରିବି ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ रुद्रो महेश्वर त्वं च चक्र स्त्री दिवराजताम लेभे तमर्च्यं जगदाच लेभे तमर्च्यं जगतामर्चयिष्यामि शाश्वतम्। अब से कौन कहते ना रुद्र तम अर्चयित्वा जहाँ को आराधना करी कौन ना रुद्र अर्थात महेश्वर आउ शक्रश्च शक्र माने होचंदी इंद्र पिले इंद्रदेव त्रिदेव राजत्व लेभे इंद्रदेव देवराजत्व प्राप्त हेले जहाँ को आराधना करी रुद्र महेश्वरत्व को प्राप्त हेले और जहाँ को आराधना कली इंद्रदेव देवराजत्व प्राप्त हेले अतः जगतान मर्च्य शाश्वतम तम अर्चयिष्यामि से ही मु जगत बंदनिया जो अछंती जगत बंदनिया शाश्वत देवं को चिरंतन देव को मु कौन करछि अर्चना करिबी। आउ जीतम एना त्रिधारासि भूत मम्हो महात्मना सांगो पांगेन विधिना येन कृष्ण समर्चित। आउ कौन कहते जीतम येन त्रिधारासि भूत मोहो महात्मना सांगो पांगेन विधिना येन कृष्ण समर्चित। तो जेन सांगो पांग विधिना कृष्ण समर्जित जहाँ द्वारा सांग पांग विधि अर्थात सुंदर विधि विधान है तो सुंदर सर्वांग सुंदर विधि विधान रे श्रीकृष्ण अर्चित होइचंती जहाँ द्वारा सुंदर विधि विधान रे श्रीकृष्ण भगवान जगन्नाथ अर्चित होइचंती तेन महात्मना त्रिधा राशिभूतम लहहम जितम से ही महात्मांकर काया मन वाक्य संभूत त्रिविध जो पाप राशि तद्वारा पराजित हो जाइछि। तो से जो भगवान को सर्वांग सुंदर अर्चित भगवान को जो पूजा कराइछंती से महात्मांकर जो काया वाक्य मन संभूत त्रिविध जो पाप राशि तद्वारा कौन हो जाइछि पराजित हो जाइछि वा विनाश हो जाइछि। आ कौन ले सरीगला तुमर जो आम एत दिन है जो आम अध्ययन करुले कौन ना स्कंद पुराण अंतर्गत जो वैष्णव खंड अंतर्गत उत्कल खंडर जो पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा से विषय जो चली आमर अध्ययनटा से आज सरी जाइए तार प्रश्नात्मक व्याख्या थी आमर। तो आम देखिले प्रथम पार्टे से पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा तापरे जो आमर नीलमाधवंकर दर्शन तापरे पुणी चतुर्था मूर्ति दर्शन आउ जो लास्ट यूनिट थी आमर नारदकूत जो स्तुतिटा जगन्नाथ स्तुति से आज सरी जाइए। तो जो मैंने भी देखी ना पूर्व पार्ट गुड़ा को जाकि देखीदेव आउ जो रहा पे प्रश्न गुड़िक से तुम जो अभ्यास कर ठीक भाव में निश्चित भाव में तुम ये कौन कर ना भल परफॉर्मेंस कर फास्ट टाइम आम NEP 2020 हिसाब से आम कौन सिलेबस लगी तो निश्चित भाव में भल भाव जेहेतु आम संस्कृति आम साहित्य आम ओडिया संस्कृति विषय ये अच्छी आम प्रभु जगन्नाथ विषय अच्छी तो पढ़ाई भल लगे। तो सरीगला पे आज सीरीज आउ नेक्स्ट आम कौन करवा ना आउ कि जो रहा तुम सिलेबस जो जहाँ जहाँ भी से गुड़िक आम आलोचना करवा। तो समस्त को धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय जगन्नाथ।